Good morning. Yate man yung mga kabudlat kapoy lagi kay magtrabaho, kapoy as in kapoy no saan man nato na kay anak man ta sa pobreng utin in tao na kailangan nato maning kamot. Tapos ang bitsusa pa jud ta kaayo ba, kailangan nato car, kailangan nato aircon, kailangan natong dakong balay na usaon na po ni kung magsalit tag afam di pulo ka book na bago matupad. Uy, say ko nagabot ba? Ay may na lang na basig daing ma-appreciate atong effort, charot. Labo may kauban nga sip-sip kay no? Bisa mo talent bitaw, basta sip-sip kay ma-promote din adra sa Pilipinas. Ambot nga naman ang Pilipinas. Uy, ambot na lang. Diyos ko dolor. Oh, syempre, muratag motor na itong gasolina, kape. O, diba? All set na mga kabudlat. Sugo na tagdaro daring kapita, mga kabudlat. Oy! Good morning, Miss Mary. Good morning, Miss Patty. Good morning, Miss Good morning. Good morning, Miss Mary. Good morning, Miss Abby. Okay, now let's try one more time. Good morning, coconut. Good morning, Miss Mary. Good morning, Miss Everybody, September. 1, 2. September. Okay, and next October. October. Now, let's take a month of it. Already January 1 here. February, April, May, June, July, September, October, November, December. Hi, human na ang atong adlaw mga kabudlat. Another day, another yen. So, na po tayo pambayad sa utang.